आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब की यस्सु के ज़िंदा जलाली बबरकत नाम इस्लाम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बाइबल टीचिंग सेंटर। मेरी दरख्वास्त है कि नए आने वाले लोगों से कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हम जिस टॉपिक पर, जिस उन्वान पर बात करने जा रहे हैं, खुदा के कलाम में से हम सीखने जा रहे हैं, वो है शादी के बारे में, बाइबल मुक़द्दस में उसकी अहमियत और दूसरी कौमों में शादी के असूल। खुदा के नाम से हम शुरू करते हैं और देखते हैं जो हमें रहनुमाई बख्शता है, जो हमें फ़हम देता है। मेरे अजीज़ों, मोहतरम भाइयों और बहनों, आज हम एक इंतहाई अहम मौजू पर गौर करेंगे जो हमारी ज़िंदगी और हमारे माशरे में बहुत बुनियादी हैसियत रखता है। शादी खुदा के कलाम में, बाइबल मुक़द्दस में, शादी को एक मुक़द्दस और खुदा का मुकर्रर करदा रिश्ता समझा जाता है और मुख्तलिफ कौमों और माशरों में इसकी अपनी खसूसियात होती है। आज हम देखेंगे कि बाइबल मुक़द्दस हमें शादी के बारे में क्या सिखाती है और दुनिया की दूसरी कौमों में शादी के बारे में क्या नज़रियात पाए जाते हैं। पहले हम सीखते हैं बाइबल में शादी की तारीफ़ और उसका मकसद, इसके बारे में हम देखेंगे। बाइबल मुक़द्दस में शादी का आगाज़ पैदाइश की किताब में होता है। यहाँ खुदा ने आदम और हवा को पैदा किया और उन दोनों को एक साथ किया। अगर हम पैदाइश 2:24 में देखें तो वहाँ हमें लिखा मिलता है, खुदा के कलाम में लिखा है, इसलिए मर्द अपनी माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक जिस्म होंगे। ये आयत हमें यह सिखाती है कि शादी खुदा की तरफ से मुकर्रर करदा एक मुक़द्दस इत्तेहाद है या एक मुक़द्दस वादा है। यहाँ मर्द और औरत एक दूसरे के साथ मोहब्बत, इज़्ज़त और वफ़ादारी के साथ ज़िंदगी बसर करते हैं। शादी का मकसद सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक़ नहीं बल्कि एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे को रूहानी और जज्बाती तौर पर सहारा देना है। फिर हम सीखते हैं मुख्तलिफ कौमों में शादी की रस्म व रवाज। दुनिया की मुख्तलिफ कौमों में शादी की रस्म व रवाज बाइबल के असूलों से मुख्तलिफ हो सकते हैं। कुछ माशरों में शादी सिर्फ एक मुआहदा होती है जबकि कुछ में ये एक मजहबी फरीज़ा समझी जाती है। लेकिन बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है कि शादी एक खुदा का मुकर्रर करदा फरीज़ा है जो मर्द और औरत के दरमियान एक दायमी रिश्ता कायम करती है। यहूदी रवायत में यहूदियों में शादी को एक मुक़द्दस अहद समझा जाता है। यहाँ मर्द और औरत खुदा के सामने वादा करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ हमेशा वफादार रहेंगे। यहूदी शादी में मुक़द्दस अहद और शादी का मुकम्मल होना शामिल है जो इस बात का ऐलान करते हैं कि ये रिश्ता खुदा की मर्ज़ी से कायम हुआ है। यूनानी और रूमी रवायत, यूनानी और रूमी माशरत में शादी को एक माशरती मुआहदा समझा जाता था। इनमें शादी का मकसद ज़्यादातर ख़ानदानों के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाना और ज़मीन व जायदाद को महफूज रखना था। इन माशरतों में मोहब्बत की बजाय मादी और सियासी अवामल पर ज़ोर दिया जाता था। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि मोहब्बत और खुदा का खौफ शादी के बुनियादी असूल है। जदीद मगरबी माशरात या माशरे में, आज की मगरबी माशरत में शादी का तस्वर काफ़ी हद तक तब्दील हो चुका है, बदल चुका है।
شادی کو اکثر محبت کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، لیکن اس میں وفاداری اور دائمی رشتے کی اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے اور طلاق کا رجحان عام ہوتا جا رہا ہے، جبکہ بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا نے جو جوڑا ہے اسے انسان جدا نہ کرے۔ اگر متی 19:6 میں ہم دیکھیں تو ہمیں ملتا ہے بائبل مقدس کے مطابق شادی کے اصول۔ بائبل مقدس میں شادی کے کچھ اہم اصول بتائے گئے ہیں جو ہمیں خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ محبت اور احترام۔ افسیوں 5:25 میں لکھا ہے، اے شوہرو اپنی بیویوں سے محبت کرو جیسے مسیح نے کلیسیا سے محبت کی اور اپنے آپ کو اس کے لیے دے دیا۔ یہ آیت ہمیں شوہر اور بیوی کے درمیان محبت اور احترام کی اہمیت بتاتی ہے۔ یہ ہمیں عزت کے بارے میں شوہر کے اور شوہر کو وائف کے بارے میں، ہسبینڈ اور وائف جو ہے ان کے ریلیشن کے بارے میں اہمیت بتاتی ہے۔ مرد کو اپنی بیوی کے ساتھ محبت اور قربانی کے جذبے کے ساتھ پیش آنا چاہیے اور بیوی کو بھی اپنے شوہر کے ساتھ محبت اور عزت کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ وفاداری۔ بائبل میں زنا کو سختی سے منع کیا گیا ہے اور شادی کے رشتے میں وفاداری کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ عبرانیوں 13:4 میں لکھا ہے، شادی سب کے لیے معزز ہے اور بستر کو ناپاک نہ کیا جائے، کیونکہ خدا زناکاروں اور بدکاروں کا انصاف کرے گا۔ صبر اور برداشت۔ شادی کے رشتے میں مشکلات اور آزمائش آ سکتی ہیں، لیکن بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں صبر اور برداشت کے ساتھ ان مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 13:7 میں محبت کے بارے میں کہا گیا ہے، وہ سب کچھ برداشت کرتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب کچھ امید کرتی ہے، سب کچھ سہتی ہے۔ مختلف قوموں میں شادی کے نظریات اور بائبل کی رہنمائی۔ دنیا کی مختلف قوموں میں شادی کی مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ کچھ معاشروں میں متعدد شادیوں کو قبول کیا جاتا ہے، جبکہ بائبل ہمیں ایک شادی کی تعلیم دیتی ہے۔ ایک تimotheus 3:2 میں لکھا ہے، ایک شوہر کی بیوی ہونا ضروری ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ شادی کا رشتہ ایک شوہر اور ایک بیوی کے درمیان ہونا چاہیے۔ کچھ معاشروں میں شادی کے بغیر تعلقات کو قبول کیا جاتا ہے، لیکن بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ جنسی تعلقات صرف شادی کے بندھن میں ہی جائز ہے۔ پہلا کرنتھیوں اس کے 7:2 میں لکھا ہے، مگر حرام کاریوں کے ثواب سے ہر ایک مرد اپنی بیوی رکھے اور ہر ایک عورت اپنا شوہر رکھے۔ نتیجہ، بائبل مقدس ہمیں شادی کے بارے میں ایک واضح اور مقدس نظریہ فراہم کرتی ہے۔ شادی ایک خدا کا مقرر کردہ رشتہ ہے جو محبت، وفاداری اور احترام پر مبنی ہونا چاہیے۔ دنیا کی مختلف قوموں میں شادی کے رسم و رواج مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں خدا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے تاکہ ہم خدا کے عہد کو اور اس کے منصوبوں کو اور اس کے کاموں کو سر انجام دے سکیں۔